शकील अब्बासी ने भी इत्तफाक किया। लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं जानता हूँ जितना मुश्किल रहा है कि हमें जो वफाक का हिस्सा है वो सिंध को दिलवाए, मगर आपका इस मुनसीबा के डिटेल्स पता करके मुझे ऐसे लग रहा है कि बलूचिस्तान के साथ सुलतेला सलूक किया जा रहा है। अब ये आपको मैं बताऊं, चाहे वो आपका $400 मिलियन वर्ल्ड बैंक का लोन हो, या वो सूबा सिंध में इस वक्त वर्ल्ड बैंक के साथ मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वफाक का लोन हो, चाहे वो हाल ही में यूरोपियन यूनियन के जो ऐलान हुआ 700 मिलियन यूरोस का ग्रांट एंड एड फॉर फ्लड विक्टिम्स ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम फंडिंग बहैसियत इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा मैंने हुकूमत के बहाफ पे इकट्ठा किया और वज़ीर आज़म के साथ दुनिया के सामने खड़े होकर वादे किए कि आप हमें मदद करें, चाहे आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आप डिफरेंट गवर्नमेंट्स हो, चाहे आप हमें एड देना चाहें या आप हमें लोन देना चाहें, और पाकिस्तान की तरफ, नॉट पीपल्स पार्टी की तरफ, बहैसियत वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने खुद भी उस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ शामिल होकर वादा किया कि जितना हमें बाहर से फंडिंग मिलेगा वो फंडिंग पाकिस्तान मैच करेगा। हमने सूबा सिंध में जो वर्ल्ड बैंक का फंडिंग था, स्पेसिफिकली इस हाउसिंग रिहेबिलिटेशन, पूरा हमारे यहाँ भी और जगह जगह एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है फॉर फ्लड रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें आपके मुख्तलिफ सड़कों को नुकसान, इरिगेशन को नुकसान। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली कि आपका जो हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन का मंसूबा है, वो उसका ना सिर्फ फंडिंग हमने बंदोबस्त किया है, ये कॉन्सेप्ट मेरा है, ये मंसूबा मेरा है, मैंने ये मंसूबा वर्ल्ड बैंक के सामने रखा और इसके बदले में ये फंडिंग का, इंटरनेशनल फंडिंग का बंदोबस्त किया। और उस मंसूबे का मकसद ये था कि हमने ना सिर्फ उन बेघर अफराद को जिनका सैलाब में घर को नुकसान हुआ, उनको एक बार फिर तामीर करना है, मगर इस तरीके से करना है कि वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, और जो जब अगला सैलाब या अगला बारिश आए तो उनका घर को नुकसान ना हो। और हमने सिर्फ इनको अपना मकान नहीं देना था, हमने उनको अपना जमीन का मालिक भी बनाना था। ये तरीके से हम सिंध हुकूमत में हमने काम शुरू कर दिया है। हमने सारे घर तो नहीं बनाए, लेकिन घर बन रहे हैं। वो पैसा भी मैंने किसी बाबू के हवाला नहीं छोड़ा है, कोई ब्यूरोक्रेट पे हाथ में नहीं है, ना सूबा का ना वफाक का। वो पैसा बिल्कुल सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उसका देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हमने सूबा सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में जो रेप्यूटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, उनसे हमने ये काम आउटसोर्स किया और वो उस पैसा का देखभाल कर रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि सही लोगों को, सही मुतासरीन को उनका पूरा रकम पहुंचाया जा रहा है। उस मंसूबे में वर्ल्ड बैंक का फंडिंग है। वर्ल्ड बैंक का फंडिंग के साथ साथ मैंने सूबा सिंध से खिलवाए हैं कि वो भी अपना फंडिंग दे दे, वफाक से भी खिलवाया, और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उन्होंने कागज के हद तक तो वफाक का हिस्सा भी डाला। तो उस तरीके से मैं अपना बैरून मुल्क जो वादा है वो भी पूरा कर रहा हूं। ये काम हम बलूचिस्तान में क्यों नहीं कर सकते?
یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کس قسم کا انصافی ہے کہ وہ صرف جو 400 ملین کا لون میں نے ورلڈ بینک سے لیا، وہ لون وفاق نے اپنا جیب میں رکھا ڈالرز کا، آپ کو روپیہ دے رہے ہیں اور وہ روپیہ بھی کہہ رہے ہیں وہ استعمال کریں گے، اور 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے ایک گھر نہیں بنایا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں آ کے اس چیز کا واہ واہ کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور سیلاب متاثرین کو یہ پیسہ پہنچائیں، لیکن آپ فوراً اپنا جو صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وزیر ہے ان کے ساتھ آپ جا کے وفاق سے ملیں اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا حکومت اب کب سے فیبری سے چلتا آ رہا ہے، ہمارا جو طے شدہ نمبر 1 پرائیورٹی منصوبہ ہے نہ صرف ابھی تک ایک گھر نہیں بنا، مگر ساتھ ساتھ ہم صرف اس کو فورن فنڈنگ کے لحاظ سے، مطلب پاکستان کے لحاظ سے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اپنا ذمہ داری ہے کہ اپنے سیلاب متاثرین کو سب سے پہلے ورلڈ بینک سے پہلے تو صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو مدد کرنا چاہیے۔ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو ہم زیادہ متاثرین کو مدد کر سکیں گے۔ اور اگر آپ اپنا حصہ ڈالتے ہو اور دنیا اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے سامنے آپ یہ ثابت کرتے ہو کہ آپ بھی اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دوسروں انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن سے، دوسرا ممالک سے آپ کو مزید فنڈنگ دلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے نہ صرف جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مگر آگے جا کے یہ 2022 میں سیلاب تو ہوئے، آپ آج مجھے ادھر بٹھا رہے ہو کہ اتنے کم متاثرین کو میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیک باندھ دوں۔ اب کیا کریں گے اس کے بعد جو آپ کے گوادر میں، نصیر آباد میں جو یہ سیلاب نہیں تو اتنے سارے بارش کا نقصان جو ہوا تھا، ہمیں اپنا کمٹمنٹ ظاہر کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت کی کہ ہم موسمی تبدیلی کو سیریسلی لیتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو واقعی ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسی طریقے سے کریں گے تو یہ وفاقی منصوبہ رہے گا، اس کا بجٹ بھی وہی رہے گا اور وہ کام اتنا ہی آہستہ چلتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہمارے سیلاب متاثرین جو کہ 2022 سے بے گھر ہیں ان کا ایشو کو سیریسلی لے۔ کم از کم آپ اس کا جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ فنڈ کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ وفاقی حکومت سے بات کر کے اس کو درست کریں۔ اور میں آپ کو جو ہم نے NGOs کے ساتھ کمپنی بنایا ہے صوبہ سندھ میں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کریں، وہ اسی کمپنی کو آپ کے ساتھ، آپ کی حکومت کے ساتھ ملا دیں، آپ ان کے ساتھ MOU سائن کریں۔ اگر وفاقی حکومت آپ کو یہ منصوبہ دیتا ہے اور اس طریقے سے فنڈ کرتا ہے، آپ امپلیمنٹیشن کا جو ایسپیکٹ ہے انہی NGOs کے ساتھ آپ وہ امپلیمنٹیشن کرو، تاکہ ہم جلد از جلد نہ صرف مالی مدد مگر وہ گھر بنا سکتے ہیں، اور وہ گھر ایسے بنائیں تاکہ اگلے سیلاب کے بعد یہی خاندان آپ کے سامنے ایسے ہی نہ بیٹھے ہو کہ آپ نے ایک بار پھر ان کا مدد کریں۔ پاکستان کے وسائل بہت ہی کم ہیں، بلوچستان کے وسائل اس میں سے بہت ہی کم ہیں، اور جتنا بھی ہمیں پیسہ ملتا ہے ہمیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ منصوبہ ابھی چل رہا ہے یہ ناانصافی ہے، سب سے بڑھ کر بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے، مگر ساتھ ساتھ یہ آخری سیلاب نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر انہی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے سامنے جانا ہے، انہی ممالک کے پاس جانا ہے کہ آپ ہمیں مدد کریں، اور اس وقت ہم سے پوچھیں گے کہ پچھلی بار جب آپ نے ہم سے مدد لیا کیا آپ نے تب کے وعدے پورے کیے، اور اس وقت چاہے وہ صوبائی
बलूचिस्तान की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, हमें कहने के लायक तो होना ही चाहिए कि हाँ हमने वो वादे पूरे किए और ये वो घर है और ये वो ख़ानदान है जो मुस्ताफ़ी हुए, जो फ़ायदामंद जो उनको फ़ायदा मिला, और आप इस बार भी हमें मदद करें। मैं वार्न कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत का सलूक इस सैलाब के बाद उन्हीं सैलाब के नाम पे इकट्ठे किए गए फंड्स के बारे में रहा है, वो ऐसे ना हो कि अगली वज़ीर ख़ारजा हो, जो भी वज़ीर आज़म हो, जब वो इस मुल्क में एक ऐसा कुदरती आफत, चाहे वो ज़िलज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, उसके लिए हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास आएँ तो हमारा माजी के रेकॉर्ड देखेंगे और वो माजी का रेकॉर्ड माजरत के साथ इतना अच्छा नहीं रहा है। तो मैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला को, पूरा कैबिनेट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मंसूबा को अपना कैबिनेट में भी देखें। मैं भी आया था लास्ट टाइम आई केम, आपका चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ बैठा है, मैंने आपके साथ और आपके साथ उस मीटिंग में जितने इसी मंसूबे के हवाले से हमने बात की, तब भी मैंने कहा कि सूबा बलूचिस्तान का इसमें फ़ंड्स शामिल नहीं है और आपको इसमें बलूचिस्तान के फ़ंड्स शामिल करना पड़ेंगे। अफसोस के साथ ना वो हुआ है, और जो दूसरे काम मैंने आपसे कहा कि वफाक के साथ बात करके आपने अपना हक़ लेना है, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब मिलके इसमें मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद भी बात करूँगा, बट हमने इन लोगों को अपना घर बना के देना है और आप वो तरीका निकालें कि जिस तरीके से मैं सूबा सिंध में उन्हीं घर की ख़वातीन को उस ज़मीन का मालिक बनाना है, अगर एक सूबा में हो सकता है तो कोई वजह नहीं है कि वो इस सूबा में हो। तो आपका बहुत शुक्रिया, जो लोग आए हैं, मैं ज़रूर अपने हाथों से उनको जो भी आपने मदद दिया है दे देते हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ और इनके लिए करना है। थैंक यू सीएम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप तशरीफ लाएं आपके दस्ते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे और सैलाब के बाद पेश आने वाली सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। अपना घर प्रोग्राम के तहत किस तरह से लोगों में इन घरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, आगाह कर रहे थे। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।